Hello everyone! It's me again. So karon is na may food bazaar sa amo ang lugar kay lagi hapit na ang fiesta. So maong naka-decide mi nga manuroy mi didto nya adto na lang pud mi mangaon kay gikapoy gyud mi og digamo guys. So mao na before mi ni adto ni hapit sa mi sa simbahan para managot mi ni Senior San Vicente para magpasalamat sa mga grasya nga atong nadawat karong adlaw ug sa mga maayong panglawas. Unya after dayon diretso mi didto nya mao ni ako mga nakita guys ang mga lamian nga mga pagkaon. So basta mga pagkaon mag heart jud ang akong mata guys, labi na og ma-stress ko aw ganahan ko magsigig kaon. Unya namili na si Arizon kung unsa mo orderon unya kay nakita man ko og kanang sisig. So mao man gini akong ganahan guys, kaning sisig no usa ni sa akong paborito. So mo nang ni-order ko isa ka orderan, so tag 99 pesos din na siya guys kaning isa ka order. Unya si Arizon po ni order po siya og duha ka serve nga pares. So mao nang enough na namo sa mo ang dinner. So